Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan. Welcome to our midweek prayer meeting message. Ako nagapanghinaot, ako nagaapil si pag-ampo. Nga kadtong milabay natong leksyon, may tungod sa Church Covenant, siguradong may na-apply ta. Ilabi na kadtong bahin nga kita maglinig unay sa usa ug usa. Kadtong kabahin nga atong daygon ang Dios kana mao'y pinakauna natong kabilinggan. Apan nganha sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo, kadtong dili pagsulti og dautan, dili manghimaraot og pagmaayo, mauna ang mga timailhan, mao nay matawag natong come-on nga mga butang para sa ubang mga katawan, makita nila ang kalainan sa pagkakristohanon. Sa katapusang bahin pod sa atong Church Covenant, nahisgutan nato ang ginatawag nga pagbarog to be steadfast in my faith. Labi na sa mga doktrina o ang atong ginahisgutan diha ang mga cardinal doctrines of the Bible. Doon na gani mga practices nga ngayon nato i-preserve the more sa mga importanteng doktrina sa balaang kasulatan. Nagtapos naman kanang Church Covenant, kinimbag-o nato nga series karon maghisgot sab ni sa mga dagkong kamatuoran sa balaang kasulatan ug mahitungod sa balaang kasulatan nga angay pagyud natong iklaro nga di lang nga tuuhan nato apan makahibaw sabta pagsaysay, pagpahayag. It is to explain and to relate to others. Mao nay tinguha o mao nay goal nako dinhi mosunod na usab nato nga mga mensahe. Palihog, ablihin ninyo ang inyong mga Biblaya sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Mga kaigsuonan, ginatuuhan nato nga ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa atong gibasa kaganiha, ang gisulti dinhi skriptura. Kining Biblia nga termino migawas kini sa dihang nahimo ng book form ang skriptura. Kaniadto gisuwat panis mga dagko nga papel mo na ginatawag nato manuscript. Usahay tawagon nato scroll. Dagko ba nga usahay gani ginalukot pa na dili pa libro. Sa dihang naimbento ang printing press, unya naanay mga nahimong libro or porma sa libro, book form. Hasta ang skriptura nga maupod ni ang kaniadto ginatawag propesiya, kung ang pulong sa Ginoo nga gihatag sa mga propeta gitawag na sabning Biblia. Nagagikan kini sa pulong nga Griego nga Bibleios, kung ay pasabot niini book. Busa kung moyunta, we believe on the Bible, this is the scripture in the book form. Sa pipila ka bulan ang milabay, adunay kontrobersiya. Kay ang atong ginatuuhan gayud dinhi nga ang Biblia pulong sa Ginoo wa ni sayop apan dahi usa ka inilang magwawali. Nga nag-ingon siya nga di siya mutuo nga ang King James Version way sayop. Ang iyang gisulti, catchy pod, tanawan ninyo ang sitwasyon ha. Gigamit niya, dili King James Version, apan niyang gamit, ang King James Bible. Okay, tanawan ninyo ni pag-ayo. Na ako'y kopya sa Biblia, King James nga version. Pero sa iyang pagkaprinta, adunay mga sayop. Nakalista ko og 3, 4 tingali ka mga sayop sa printing. Na ay imbis nga day,
kanang pronoun kon panghalip nga T-H-E-Y, ang naprinta lang dito, the, kun the, T-H-E lang yun. Napoy ubang nga na printa, na dubli. Thy, napoy, thy pagyod, thy. Na dubli ang printa. Inigtubag nato ni ana, dili lang ta mo diretso nga sayop gyud tawana. Apan mao ni ang atong sayron. We believe that the scripture is infallible. Way sayop. O gigamit ang King James Version karon isip mo ginatuuhan nato that is the preserved word of God. Ingon pa sa bala ang kasulatan sa Salmo 119, Kapitulo 89, nga ang pulong sa Dios napahamutang na sa kalangitan. Thy word is settled in heaven. Apan gibilinan kita, dili original nga manuscript, gibilinan kita og usa ka version nga duol sa original, mao ning gitawag nato nga the preserved word of God. Mahimong kining Biblia nga akong gikuptan, suma sa iyang pagkaprinta, mahimong maoy sayop, mahimong naay sayop. Apan mo barug ko sa usa ka kamatuoran nga nagaingon, the scripture or the Bible in its book form is the word of God and is infallible. However, naay mga version sa balaang kasulatan. Dili King James Version, nga dili pareho gyud sab sa King James Version. Lain-lain. O moingon ko nga, dinhi ko sa King James Version. Moingon sila, dili mi diha sa King James Version 1611. Ang usa ka rason, na may daghang rason ng uban, pero ang usa, nabatian na ba ninyo ni? Adunay mag-ingon, wrong grammar manggod ka na. Ato po ni nga tunan. Ang grammar, tagaan natong kahulugan. Mauni ang sa simple kaayo nga kahulugan, ang grammar mo nay hanay sa paggamit sa mga poong sa usa ka lingwahe. Mao na ang ginatawag grammar. Ug ang unang record sa grammar nagsugod 3rd century sa Greek language. Sa English nga language, matud pa. Nagsugod kini sa late 16th century. Ang grammar sa English. Ang kanang yung tagrong grammar, parang litan naa ka sa sentence nga naa sa third person ang imong subject. Singular. Present tense. Ang imong verb ni ana, himuong plural, may S or ES. Okay, muhatag ko og sentence nga matawag nato correct grammar. Ay mo kalimot, present tense, singular, third person. He works fast. Paspas siya mo trabaho. Correct grammar na. Moingon gani ko, he work fast. Wrong grammar na. Kung moingon po ko og they, plural naman na, they works fast, wrong grammar na sab. So, ang grammar sa English, nagsugod ka na late 16th century. Sabto na to, nga before ni ana, pwede rata mo ingon sa English, you work fast, wa na S diha, pwede ra na. He run fast, pwede ra na. Sawa pa'y grammar. Pero sa gi-arrange na marong grammar ka kung dili ni mo na i-plural. Daghan pang bahin ang grammar. Pero mo na ang grammar nga mean sila di mi sa King James Version kay wrong grammar. Daghan man ang singular, third person, present tense nga dili gina-plural ang verb nga naa diri sa King James Version. Apan
Kung ang akong ginaapas, doktrina, ug dili lamang ang grammar kaysa pagsulat niini, wa pa man na plaster, grammar has not been established yet. King James Version gihapon ang sa ako. Kay doktrina may ginaapas nako dinhi. Kaysa nga moingon ko og correct grammar, kulang-kulang naman, ay dili pud makumpleto ang akong doktrina. Busa, kanang mga butanga, mas palabion nako og pagbarugan nga didto ko sa iyahang unod nga kumpleto. Karon, doon na may uban nga dili pareha sa King James. Muingon ta, ay, kani pareha gyapon, pareha gyapon. Mas maayo gid gyapon nga naara tay usa. Kay kung ang Biblia dili ni mao ang pagpadayag sa Dios ngadto sa mga katawhan, unsa pa man ang iyang pagpadayag. Mao man gini, ang skriptura man gyud. The prophecy, the scripture, which now is turned to the Bible because of its book form, is the only revelation of God to men. Muni ang iyang kinatibuk ang pagpadayag. Matuod nga adunay mga vision kaniadto nga gihatag sa mga propeta. Giapil dinhi ang kadaghanan ni ana. Apan mauni ang instrumento nga matawag natong kinatibuk ang pagpadayag sa Dios. Kung moingon pa sila, napay uban. Book of Mormons, pwede pa na. Ibawaan nato mga kaigsuunan nga bisan sa logic. Tanawan ninyo pag-ayon bisan sa logic. Basta adunay duha kabutang nga magkalahi, kung maghisgot tag kamatuoran, walay duha kabutang magkalahi nga maoy kamatuoran. Pwedeng usa ang tinuod, pwedeng usa ang sayop, dili pwede nga silang duha tinuod, basig silang duha sayop. Balik-balikan na og tan-aw, pwede man ni mabalik ni atong mensahe. Pero mao na ang sa logic, nagkalain-lain gani na. Di gani sila magkapareha, kanang duha ka butang dili gyud na ingon nga silang duha matuod kay ang usa ni ana mahimong sayop. O kaha silang duha sayop. Mao na nga naa gyud tay angayang barugan nga mauni ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo, Biblia, pulong sa Dios. King James Version, the preserved Word of God. Ug ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, walay sayop. Pwede sa iyang pagkaprinta na sayop, sama sa akong gitudlo o gisulti ganiha. Makasulti gani ko sa inyo diri sa akong Biblia kung hain nga bahin niini ang nasayop. Di lang nako i-appeal diri sa wali kung asa na nga verse kay kining akong ginagamit nga Biblia dili man pareha ng imong ginagamit ang printer. Pero kung gusto nimong masayran, pwede ra i-text ko nimo, hibaw ko dayon na sa imuha. Or not only in printing, basi pod diha sa ginatawag nato nga iyahang grammar. Apan sa tanan niya na, the Bible is God's revelation to man. Balikan nato ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nag-ingon din all scripture is given by inspiration of God. Ang balaang kasulatan, ang skriptura, gihatag pinaagi sa pagginhawa sa Dios. The word kanang inspiration, given by inspiration, the word inspiration comes from the Greek word inspirare. Ug kung moingon ta given by inspiration of God, mao na ang God breath. Giginhawa sa Dios sa mga magsusulat nga tao ang iyang buot ipasulat. Ing ana ka-accurate and precise is the scripture. Ang Dios mao ang author, ang balaang espiritu, iyang gihatag
giginhawa sa panghuna-una sa taong nagsuwat, mauni ang nanahimong resulta. Dili masayop. Nagkalain-lain ang libro sa balaang kasulatan. Na ay Genesis sa Old Testament, mahuman sa Malakay. Na ay Matthew sa New Testament, mahuman sa Revelation. Nagkalain-lain ang manunulat. Sobra 40 ka mga tao. Apan, dili sila nagkasumpaki kay usa lang ang tinugdan. More than 40 writers of the Old and the New Testament, but they did not contradict each other because the author is the Holy Spirit and it was given to man as the writer. Sa mga nagtuo nga adunay contradiction ang balaang kasulatan, naatay ginatawag nga Bible contradictions, iya sa Zondervan Press, ma-explain, masulti diha ang ginatuuhan nato nga nagka-contradict man eh. Kung nagtuo kamo, nga mo yung kamo nga lahi man ang stand sa Old Testament, lain sa New Testament, dili mga kaigsunan. Kung masabtan nato nga adunay ginatawag nga progressive revelation, dunay mga butang nga wa pa giklaro sa Old Testament, maklaro sa New Testament, makita nato nga nagkauyon kini Old and New Testament. Kung moingon mo nga si Abraham balaod ang iyang pamaagi mo'y makaluwas, unya diri sa kay Paul ingon siya giklaro niya ang pagtuo ni Abraham, giisip kaniyang pagkamatarong faith gihapon sa gitudlo sa New Testament. Wa nagkontradict ang balaang kasulatan. We believe that it is infallible. Lamang ang individual writers gihatagan sa ilang kaugalingon sa pagpili og estilo sa ilang pagsulat ug paggamit og pulong. Munay ingon nato nga idiosyncrasy. Idiosyncrasy. Ang tao, ang usa ka magsusulat, hari. Ang usa ka magsusulat, si Solomon akong ginamin. Very vast and wide exposure. Ang iya pod nga sinulatan, hinari pod og style. Ang usa ka magsusulat, tinun-an og abogado. Apostle Paul, muna na po siya sinulatan nga. Naipangutana, wala na diha ang tubag. Hibaw na tang ang tubag, yes. Sometimes the other questions, why tubag? Because we know already that the answer is no. Inguna na sad ang inabogado. Pero naapoy nagsuwat dire kadtong mga mangingisda, ang ilapod, yano, hanay rapod. Nay usa nga nagsulat, doktor, si Lucas, iya pong gisubay ang bloodline ni Jesus. Idiosyncrasy. Kagawasang pagpili nila sa mga pulong para masunod nila o masuwat nila ang giginhawang pagpadayag og kamatuoran nga na nila. Ang resulta, balaang kasulatan, way sayop, di magsumpaki, pwede natong mabarugan sa atong pagtuo ug panaggawi. Tun-i igsuon ang balaang kasulatan, i-apply sa imong kinabuhi. Dili ka magmahay, mabulahan ikaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.